Bien, donc c'est bien indiqué هنايا في المانيوال تاع كارت مير on indique bien بلي هاد لو سيركوي qui à côté du connecteur PC numéro 2 هاد le petit circuit هو اللي يخزن le BIOS. Donc ce n'est plus possible de le prendre ou de faire un programmateur de programme, etc. Il est soudé في la carte mère. Bon, bien sûr عندنا des utilitaires ولا des programmes ولا des logiciels باش نتعاملوا معاه. D'accord. هذا هنايا غادي نوريه لكم في la carte mère carrément. La carte mère, voilà, il se trouve ici. هذا هو. Il se trouve ici. Si on fait, bon, نشوف l'éclairage شوية à peu près كان c'est possible. D'accord, غادي تلقوا كاتبين 4 ميجابايت بيوس 4 ميجابايت بيوس. فوالا دونك هنايا كيما تاني بون تكلمنا المرة اللي فاتت على لا ميموار كاش. قلنا بلي كاين لا ميموار كاش كاين ميموار كاش بريمي نيفو دوزيام نيفو تروزيام نيفو. دونك هاد لا كارت مير فيها الميموار كاش بريمي نيفو L1. قلنا بلي لا ميموار كاش L1 se trouve في لا كارت مير. La mémoire cache L2 et L3 se trouve à l'intérieur du processeur. Donc, bien sûr, le processeur, il faudra avoir le schéma du processeur باش تعرفوا وين راها la carte mère L2 et L3. Mais في la carte mère تاعنا راه كاين le circuit qui indique وين راها la mémoire cache اللي هو هذا هنايا. Bien sûr, toujours en s'aidant بالمانيوال تاع la carte mère باش نعرفوا. Donc, la mémoire L1 راها هنايا. صحيح هذه à côté du connecteur PC Express 1X à côté du connecteur les fiches jack تاع la carte sont intégrées. d'accord هذه هي كتشوفوا هذه هي لا bon ça c'est un circuit كيما تاني على بالكم il est soudé il est intégré في la carte mère ou qui contient la mémoire cache L1 معناتها niveau 1. d'accord. bon فيما يخص لو بيوس فيما يخص قلنا لو بيوس دونك عندنا هاد voilà. bon pour bien sûr كيفاش البيوس عنده ان utilitaire les on peut un utilitaire tous les BIOS ont un utilitaire qui s'appelle BIOS setup. BIOS setup هذا nous permet de faire beaucoup de choses, notamment نبدلو la date, نبدلو les mots de passe, نبدلو par exemple la boot séquence. واش هي la boot séquence? ça veut dire بلي حنايا on voudrait que au départ le système d'exploitation est démarré من CD ومن بعد يديماري من الديسك دور ومن بعد s'il n'y a pas de système في CD و الديسك دور يروح par exemple بالفلاش ولا بالريزو ولا. دونك هنا سي l'utilitaire setup تاعنا هو اللي qui nous permet de faire ça. d'accord. donc كيفاش ندخلو للسيت اب؟ بون سي سامبل. باش ندخلو للسيت اب كاين 3 فاصون دو فير. كاين او بيان اغلبيه تاع لي كارت عندهم لا توش سوبر ولا دال ولا F2 ولا جينيرالمون F10. donc عندنا لا توش سوبر F2 ولا F10. d'accord. من ندخل للسيت اب il y a beaucoup de choses à faire. par exemple نشوفوا الماتيريال اللي عندنا لي كاركتيرستيك تاعه ديسك دور كاباسيتي الا كان ديسك دور ماغنيتيك le nombre de secteurs, le nombre de pistes, le nombre de têtes, le nombre de disques, le nombre de cylindres, etc. Ou dans le cas où il est possible aussi de faire des... Bon, certains setups intègrent la possibilité de faire un formatage bas niveau. Formatage bas niveau, c'est un formatage... c'est un formatage matériel, c'est un formatage profond, etc. d'accord.
Bon, كيما قلت لكم هنايا في المانيوال on a beaucoup de choses à voir في السيت اب. d'accord, il y a toute une partie في المانيوال هذا راكم تشوفوا هنايا كاين la partie BIOS setup. وفي البيوس سيت اب on peut paramétrer par exemple creating a bootable floppy disk. Par exemple, on peut flasher carrément, on peut flasher le BIOS تاعنا. Et on peut faire beaucoup de choses. Donc هذا فيما يخص le setup تاع البيوس، setup تاع البيوس تاع الكارت مير. d'accord. Voilà, donc c'est l'essentiel sur le BIOS. Donc si on peut ajouter d'autres choses. Bon, je pense que on a des points اللي ما تكلمناش عليهم. d'accord. نذكروهم. d'accord. دوك نذكروهم على فيما يخص لو بيوس، نوتامون كيفاش نفلاشو لو بيوس، كيفاش تفلاشو لو بيوس. بون كاين لا ميثود القديمه، اللي كي نو بيرمي دو فير الفلاشاج تاع بيوس. elle consiste notamment à faire la chose suivante. 1. Mettre hors tension le PC. 2. Auparavant نكونو ديجا متيليشارجين لا نوفيل فيرسيون تاع البيوس تاعنا اللي باغي اللي باغي نديروها نرمبلاسوها في البيوس القديم. 3. on va sauvegarder هاد le nouveau BIOS. Avant, généralement, on le sauvegarde parce que c'est un petit utilitaire. On le sauvegarde في une disquette. En plus, في la disquette هذيك خاطر حنا on va supposer que le PC il est hors tension. ماشي il est hors tension, il est hors service. ما يخدمش، ما يمشيش، d'accord. هذه je rappelle بلي هذه في les anciennes configurations. في la disquette هذيك en plus du BIOS جديد qui est un fichier bin qui fait quelques kilos, نزيدو l'utilité, c'est le programme, le logiciel qui nous permet de faire le flashage. Et on fait démarrer le PC. Bien sûr, quand on fait redémarrer le PC, on lance on va travailler autre chose. On va travailler. Là, je dis que le PC est hors service. Ça veut dire que il n'est pas complètement hors service parce qu'il peut quand même démarrer un système minimal. On dirait le DOS, le MS-DOS. On dirait juste une petite, le plus essentiel, le MS-DOS, juste pour démarrer le logiciel تاعنا. Mais démarrer le logiciel. Autre chose, il faut faire attention. Quand il y a une panne d'électricité ou là, ça veut dire que l'opération peut tomber à l'eau complètement, donc on serait obligé de refaire tout le travail, mais le bad c'est trop lourd. واش نديرو؟ دونك ماذا بينا يكون عندنا un onduleur. On lance le logiciel. Le logiciel, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire, voulez-vous sauvegarder l'ancien BIOS? Bien sûr, dans le cas où ça ne marche pas, le BIOS تاعنا. Et il va continuer à fonctionner, il va sauvegarder l'ancien BIOS, il va le remplacer par le nouveau BIOS. On le démarre et nous sommes sous un nouveau BIOS, c'est-à-dire les anciennes configurations. Les nouvelles configurations, chaque carte mère, chaque BIOS, il gère avec les utilitaires qui sont graves, qui sont intégrés في الماتيريال. d'accord. وهاد les utilitaires ce sont eux qui nous permettent de flasher le BIOS تاعنا. par exemple pour هاد la carte mère qui date quand même au moins de 12 ans ولا قديمه. عندنا par exemple Avidos Utility. l'Avidos Utility هذا c'est un logiciel. c'est un logiciel sous DOS qui nous permet de faire le flashage. في les cartes جدد كاين carrément des utilitaires. par exemple هذه on peut aussi faire le flashage à travers internet. نقدروا
نجيبو اللوجيسيال الانترنت. قادر تاني نستعملو دي كاريمون من يكون يخدم البيسي، من يكون يخدم نستعملو دي لوجيسيال كي سون تاني سوا انتيغري سوا تيليشارجي من انترنت بور فير لا ميزاجور تاع البيوس تاعنا. داكور. بازوم هنايا عندنا راكم تشوفوا هنايا في المانيوال عندنا بوكو دو لوجيسيال جينيرالمون، وتاني تابعين خاطرش كاين دي لوجيسيال تابعين الكونستركتور تاع لا كارت مير. اون لوكورونس هنايا اسوس ان كونستركتور تايواني. داكور. دونك في البيوس سيت اب، داكور، في البيوس سيت اب بروغرام كاين بوكو دو شوز. On peut aller pour paramétrer l'écran, on peut aller pour paramétrer les RAM, on peut aller, il y a beaucoup de choses, d'accord, il y a beaucoup de choses. Donc هادو هما الهداو اللي نقدروا نتكلموا عليه فيما يخص لو بيوس تاعنا.